Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidatul Hasanah dari kelas B25. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh bacaan gharib dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dalam surat Yusuf ayat 11. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Contoh bacaan tersebut yaitu bacaan ismam yang diharuskan membaca man, bibirnya manyun atau monyong. Yang kedua Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Bacaan tersebut yaitu bacaan naql. Yang selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 91 yang berbunyi Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alifnya dibaca pendek karena waw bukan huruf mad. Contoh selanjutnya yaitu surat Al-Anfal ayat 65 yang berbunyi Ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atan wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladina kafaru bi'annahum qaumul la yafqahun. Ayat mi'ata ini dibaca mi'atani. Yang selanjutnya dalam surat Al-Anfal ayat 99 yang berbunyi wa minan nakhli min talqiha qinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabi wa zaituna war rumana mushtabiha wa ghairu mutasyabih. Ayat qinwanun nun bertemu wawu harus dibaca idhar. Contoh selanjutnya dalam surat Ar-Ra'du ayat 4 yang berbunyi Fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatum min a'nabi wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Bacaan sinwanun harus dibaca idhar. Selanjutnya surat At-Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Bacaan bunyanahu dibaca idhar. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 85. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Ayat dunya harus dibaca jelas. Selanjutnya dalam surat Al-Furqan ayat 69. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Lafadz fihi muhana harus dibaca panjang karena termasuk mad silah muballaghah. Selanjutnya dalam surat Ar-Rum ayat 54. Contohnya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Ayat yang tulisannya dha'fin harus dibaca
Do'fan atau do'fun. Boleh dibaca nasab atau rofa. Selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 164. Wa idza qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Dalam bacaan tersebut ayat qaumanillah harus dibaca tulisannya qauman Allah. Dibaca qaumanillahu. Selanjutnya dalam surat Az-Zumar ayat 29. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yasawiyani mathala kalau dibaca wasol harus begini bacanya, hal yastawiyani masalanil hamdu. Kalau wasol harus dibaca hal yastawiyani masalanil hamdu. Selanjutnya surat Al-Jumu'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha lahwan faddu. Harus dibaca begitu. Yang selanjutnya surat Al-A'raf ayat 177. Bacaannya sa'a mathalanil qaumul ladina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Yang selanjutnya bacaan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Contoh bacaannya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun yatma'anna bih wa in asabathum fitnatun qalaba ala wajhih. Selanjutnya dalam surat Maryam ayat 7 yang berbunyi, ya Zakaria inna mubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Selanjutnya dalam surat At-Tolak ayat 4. Contoh bacaannya, wallahi lam yakhudna. Huruf lamnya harus dibaca panjang. Selanjutnya dalam surat Al-Fusilat ayat 29. Contoh bacaannya, وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس. Huruf dal harus dibaca fathah dan huruf nun harus baca kasroh. Alladaini, maaf salah, harusnya baca begini, waqala alladaini kafaru rabbana arina alladaini adallana minal jinni wal ins. Selanjutnya dalam surat Az-Zumar ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tashkuru yaraddahu lakum. Hunya harus dibaca pendek. Selanjutnya dalam surat Al-Alaq ayat 15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Yantahi harus dibaca pendek. Yang selanjutnya dalam surat Al-Fath ayat 10. Contohnya, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Huruf H dibaca dhammah bukan kasrah. Alaihullah.
Selanjutnya dalam surat Al-Anfal ayat 60. Contohnya, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum annallah. Maaf salah. Ayat bunyinya wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Kalau diwakafkan ta'lamunahum. Bila diwasalkan dibaca la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Yang terakhir dalam surat Al-Ahqaf ayat 4. Contohnya, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat itu bila diwasalkan dibaca fis samawati tuni fis samawati tuni gitu. Diwakafkan dan dilanjutkan dari hamzah, maka bacaannya menjadi i'tuni. Kalau diwasalkan bacanya fis samawati tuni. Jika diwakafkan i'tuni bi kitabim min qabli hada aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Sekian contoh bacaan gharib dalam Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.